KNCA chun bangpi potimai hi pi lapen rat asai klembang ku mengeram ronghang atum pen jilang so ahawat ara tung pan kerap pajeda bai pen trak atong ahir dozara jok inut ahir tang rak areng hi kiso T cultivation safety production atung pen awareness sai kedeng pon Birta life kila aro to anapanta kardompa jereklo nili birta thanbang phi samiti mola rohang pi lasipini adap birta angton pen archupon ekta Lumajong MEC konsesi ke palo di sama Central Range Forest Wildlife Sanctuary mate marat longri angkang jilang so ahawar along aron repen ke do tumaphan kiram thang ni phai throxiar ni di Food Central Range Protection Lapen Western Range bolang fera tum chelang si Karbi lapen garwa khai atung ahem aripen chenglok biribithung along kecho epon kowe aronganta chortekang etlo lahai kidu karala tum ahem arit kipsipi et ajok kidu kathak aphan kisung pen chichak pronglo lapen klim somatum kitumowe kangchur kilangit pen mekri meklang pen chichak rap pronglo lasi lahai kisung ki boy arat atum along an aning keme rata sai klembang hu menyeram longhang lapen KNCA chun bangpi sangpi putimang hipi atum adima long an paladam si kira pajerdam khai hian angbong kisung ki boy ahut kaching hon kajinso kedopen kirap kachetuk akenang sot pu mathasi jilang so ahawar ara to han methang jongjong akhiaga masaweta kira pajer ponlo pusi rat sai klembang hu menyeram longhang pen ningje pon jilang so hawar aratum kiduk det atum sai de lasi jilang so ahawar along kidu longli pustami kaprek adim along theki pon bet tangji pusi KNCA chun bangpi sangpi putimai hipi pen KAC atum apan chunri pon rat sai klebang hu menyeram ronghang lapen KNCA chun bangpi sangpi putimai hipi atum aning kimi pen jilang so ahawar aratum apan kirap pajer ram thekapat jilang so ahawar aratum pen kachuro pajer pon news report Birta Live jilang so ara ta kidu kisung theklong se pu ilitumani lo KNCA General Secretary Protimang Hipi lapen nili tum bahini chingwai lo ilitum sitame jilang so ara ta kidu ka kisung an pate bogdam nangji media long ilitum theklong bom lo sita adimak long amang ilitum humri damang pusi nilitum chingwai lasila so ka chingwai pen nilitum akhi do kali nilitum ta sita asawet pusita ladak rada duka kisung nilitum chini si mathasi jola sanga sabsove sita nilitum ladak rada phat nangethon lasila so nangethon long apo sita mi nilitum bithang mata nilining charong lo alang litum na chetong lo lapenako alang litum lo soki sung phonang nedaji apolo sita phoder lo gajo lalo lasi nilitum tame kontraktor putakali ঠিকাদার putakali pu ni bang talata social organization kam se claim chalo nili bang ta nilita kheti se claim nilita farmer lase nili kheti claim chot pulang te nilita ko ansi dojima oi fisita me ili munit paisa pen sumsi paisa pen se nilita alang li karbi dim so jing thora song no ha pi me pi bai do alang li tum dak alang li akerap ne tum sarba thom da phana kerap an alangli ning kituk an alangli ning ke oil la yo ka chope klang pan jok la da gara da tom phan sang lin wasita pe chonang pu se alangli ma thalo la ben bang so alangli ke wana asang reson pati ta la hai lo la sine tom phan la song thaksi ime thanga khai ka chini atom phan ni tom ta ning sing duk par pik lo la pe ning chororo la sinili ka program ni ye lo so arata tum akisung alam ilitum penangan lahai social media lapen penangan news long ke klang ke theklong pen sini litum sitame pu ik moniram ronghang lapen nili tum chingwai si dakan adi maklong an humri dam nang pura nili tum sitame dak wang lo lapen dak wang pena bangke ahok litum kisung bang theklong vek lo hem marit bangke penangan hem abange dak pan ahok lap lo
lapen alang litum ningka ningkoi thong kepen kachuti ki aso namung an akowe ajang phong alo the pen chenglok penang an afosol stame dakabangke chor pilap wan pilap la son si theklong lo la si ke theklong ben stame alang litum han kajin so bangke mane ilitum ilam the pen abangke mane pali damun e la son an angdeng si dolo la pen non amat arwe jang je dedlang puchor lo jo arwe jong si jang polo tang te penang an akisung akang sam pen si donang po non ame hem tibina velo putar tar si do prong prang osumar sapsavet ki do hem tamiduo sila hai akajin so meme la so pen si ni litum sta medak asap sovet sta me ni litum ditu jakong ni litum ta jakong abi si asap sovet sta me si ning alang litum han la so pine son bak akira be kenang sot la hopu matha pen sin litum sang si masap vest tame van loasi alang litum an stame la sap so vest tame alang litum angbong adon ko an mas tame sap asi ronang pasin litum dak asap vet tame van pilo la pen pinila sona kisung ke ilitum dak methang adim ke la ha kisung mang ke chitong te de nang je por lo he kapre aron thama hot ka chitong hala kapre ka lam lo stame nona bangke kachipasung che nam po son mat lo la siladak jong si evekson ji pulutang te alang litum stame alang litum han kaprek alternative adim thik pinang ji porlo dake donang ne lo wildlife siladak ke area kapuri si along kaprek si alang litum han ami thik pinang ji porlo ke dam tampor tamili litum theklong judicial court along le pomen pen hadak rong pangthira long tame penang anarat phan bangke hala dakta hemarit free pilap lo anam kardo madim antame phalang no pilap la son se dulo si hala sopor tamini litum ningje dun je prabjin pen alang litum han along ka prekadim thik pinangji si nona bang alang litum la pola ben setel lo he la siladak jilang suara da tum si tame la hen lo je alang litum jok si dak dolong le lo pu jok si authority tum pen ningje pulotang da along ka prekadim thik pinang po ako along ka prekadim thik pi thek thik bang ke alang litum ke nona mar ke dak si donang kok po athe forest dweller ek ateng pen lelang dam samela dak bangke inglonga rada so tumang ke indigenous tribe atuma bangke forest along ke dolong sitame alang litum arondo la so teng bulutang ke alternative adim thik thik bangke dak se alang litum bangke nonomat ke pusi do frong lo pasi alang litum han la hai ka dok ve kanghon kang jinso ke dopen dak authority atum stame alang litum han a livelihood ke rengjia phan la pen konar ma permanent settlement je phan stame la bangke prabjin pen matha ponangji Keroni Police Station ki palo Bormantikula along bite pen ANPL company attract pen kacetong akhiring tangra kajok inut samil marak artain koila pen niras marak arta krip yatum biar chodun det pen hem kate dam apor ahut si Bormantikula along men company truck pen cetong ajok samil marak aking koirurup derlo lapen kopai kimi niras marak abang hangareng ahu sose chatlo bonta samil marak aking koirurup ajoyne Keroni Model Hospital along anselang pon si Dihu Medical College and Hospital along Ansing referred along Kusi Pachini Pong Katetong long abide number AS015283 Lapen truck a number UP858B 5647 Kusi Pangthek Pon long West Carbon Bureau Chief Jaram Katha report কেনেকা এক্সিডেন্ট হৈছে মানে ডাইৰেক্ট গাড়ী কিনে সোমাই গ'ল কিবা গাড়ী তো ৰং চাইড গৈ কিনে সোমাই গ'ল কেনেকা তো সোমাইছে মইতো নাজানে পিছৰ পৰা আহি আছিলো আৰু যাই কিনে সোমাই কিনে আৰু মানুহ তাৰ ভৰি ফাঁচি গ'ল আৰু তাৰ ওলাব খনো না আৰু মই কৈছে এইটো কেনেকা ওলাব বুলি তাৰ এতে গাড়ীতে কিবা বস্তু থাকে ন এইটো ওলোৱা কিবা চাকা কিবা কি কৰা ওলাই কৈছে আৰু আমাৰ আৰু কোম্পানীৰ পৰা মানুহ আহিছে দে এইটো মানুহ কিবা কেইটা আৰু তাৰ কোম্পানীৰ কিবা মানুহ কেইটা আহি কিনে মই কৈছে ইয়াতে কিবা ওলাব কাৰণে কিবা কিবি কৰ বুলি কৈছে কিবা ইহঁতে একো কোৱা নাই আৰু পাছতে কৈছে ইয়াতে কিবা ওলাব কাৰণে কিবা বস্তু আছে এইটো কেজন আছিলে এক্সিডেন্ট কেজন হৈছিল এক্সিডেন্ট দুজন আছে দুজন জখম নেকি দুজন একজনটো ভালে আছে একো নহয় একজনটো কেনেকা জানো বাচি গ'ল একেবাৰে একো নাই এতে অলপমান এনেকাতে চুট খাইছে Lason si lakhaing koratro Diorbagori MSC Consensi ke parlo Dolamara Bijoli arong arada tumaphan pangrum si Mohon Taro pen ajok awareness program amok kepawan pon
Bangso awareness program ke man pon alam ke sa akiti koson si ke klem nang ji mapu si awareness program bi pon lo Bangso long aluhia man pen ka chetong dun golagat district pen pingku bora la pen ari sang ho atung pen chetong dun si sa ke klem nang ji apu thak pen anarar tum pen chim chethan patopon Bangso mayalong KSA hin benta Santo Songpi sami ari bidon si chetong dun Lapen amparta farming society setame anikan wangta lakhong lakti an long puta mon tarote pantong Lapen bangso tangka laki long pensi anikan wangta sepadam puta pantong Lapen amparta pining terkali anikan bangso tame lakhong tak tak ewanes program di ponji puta pantong News report Birtangai ইয়াত আমি অসমৰ ৰাইজৰ আগত সেফটি প্ৰডাকশ্যন বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম আমি চলাই আছোঁ সেফটি প্ৰডাকশ্যন হ'ল যে চাহ খেতিত আমি কি দৰৱ মাৰিব লাগে কি দৰৱ মাৰিব নালাগে ইয়াৰ ওপৰত এইটো টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই উলিয়াইছে আৰু FSSAI এই যিটো আমাৰ ফুড সেফটি বোৰ্ড আছে যিখন ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকে বান্ধি দিছে আগতে আমাৰ খেতিয়কসকলে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আজি অসমত 1,25,000 পাৰ হ'ল তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ প্ৰডাকশ্যন টোটেল 50% পাৰ ক্ৰছ কৰিলে গতিকে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য চাহ খেতিত ইউজ কৰি থাকিব মানৱ শৰীৰৰ হেলথৰ অপকাৰী সেইখিনি আমি কি হ'ব আমি শুই উঠিয়ে একাপ চাহ খাওঁ আমি একাপ চাহ খাবলৈ যাওঁতে আমি পয়জন খাবলৈ আমি নাযাওঁ চাহত যদি আমি বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যিখিনি ইউজ কৰিব নালাগে সেইখিনি ইউজ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ অৱশিষ্ট কেমিকেলখিনিৰ অৱশিষ্ট চাহত থাকিবই আৰু isi cerok to kame mane awareness program lasu pene ti kosonji claim nei ma lapen lasu ti safety butha ilitum ekap kanutin da sage jun mo pelang li aprang pulo anutin ta sage jun lasu asa lagile poison kali da nei so asa ki jun pen nangli ahel nangli okpran mesen ni phan lahe putha kadu chemical nalong chemical free koson ma natural farming putha sinalom ke India government tumta mane RDP ponbom lasi natural farming sit non ma tong tek the pusta eti chemical kom chat pen itum sa ka mane katiki alo la kadowe la soa program pini itum pachun ponlo kadowe rat ahir jume pen kadowe pachun ponlo pini alang litum phanchoro lo hati dubi ti company ahin alang litum la dang litum arong wangsi kadowe lai ti safety buthak awareness buthak son se alang lalan tak anti chakna lang tum pulita nang pipo adon tin laso chi eno alang li mane 3 বছৰ ফিতা আlang litum jo laso kache chakkang lahai lasi alang litum han kad ahir jume lo pilani tum kadoi rat hoi pen Lasipini adap abirta kalapuan si kang ton pon iglo to methak mi kurwang tu